कालाहांडी का दाना मांझी बेचारा अपनी पत्नी के शव को शरीर पर रखकर कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर तक चलने पर मजबूर हो जाता है। आप मुझे बताइए, इतनी व्यवस्था जो नहीं दे सकते उसको शासन का अधिकार है? जरा जोर से बोलिए है। नमस्कार। कालाहांडी का गृहमंत्री भाषण आउ ता पाखरे झिली झिली हेउथबा अस्पष्ट देखा जाउथबा जो वीडियो आमे देखौछु से वीडियो माझी नुह मुंडार केन्दुझर रो मुंडा माझी हो बा मुंडा कहानी एक आज एभली एक समय जेतेबेले सट्टा बाजार रे जुआ बाजार रे बाबू माने महाजन माने पंडित माने व्यस्त थिबे कचेपुओ बार कहार हब सट्टा लगेबू किए केते भोट रे जितिबो मॉडर्न आईपीएल रो गोटे सीरीज सरिछि किछि दिन परे तार फल बाहरिबो एवं टेलीविजन रे पंडित माने बसी गलेनी डाहाण बाँ करिकी ये 4 दिन पई अंततः काहु खुशी करई देबे। खुशी हेले सिना आनंद दीप तेजिले सिना हाथ चिकण। तबे हमर विषय वस्तु एते गंभीर एते गुरुत्वपूर्ण एते दुखद आमे इच्छा करी मध्य बहुत विलंब रे भिड़ी टाणी ओटारी हेकी एपिसोड करू कारण कथाटा सेतिकी संवेदनशील। आजिर समय रे विकास रो जो महामंत्र आमे फुंकुचे अर्थात मुंडार कांधरे कंकाळ होइकरी जे भुआ होउची से होउची विकास रो बड़ भौणी। विकास बोले केन्दुझर ओडिशार सबुठारु खणी खादान रे संपन्न अंचल होउची केन्दुझर एवं सेही संपन्न अंचलर प्रतिनिधि होउचंती मोहन माझी आम ओडिशार मुख्यमंत्री। मोहन माझी जेतेबेले मुख्यमंत्री हेले आमे मध्य हृदयरु खुशी हेतिलु जे अंततः ओडिशा प्रदेश रु जने मुख्यमंत्री हेले जे कि जने आदिवासी। अवश्य तांको नाटा मोहन से जने बंशीवादक बोली एबे जानुछु भल बंशी बजांती पछ इंजिन रे बसिकी बंशी बजांती आग इंजिन जे चलांती सी केतेबेले डंबरू केतेबेले मृदंग केतेबेले त्रिशूल केतेबेले जटा जूट केतेबेले शिवाजी महाराज केतेबेले रवीन्द्रनाथ टागोर केउ नाम धरी डाकिबी तुमको तुमे तो सर्वनाम आविर्भूत हुवंती से होचंती भारतर नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये अवस्था रे विकास को जो चेहरा विकास रो जो चेहरा आमे देखुचु छाती थिबा मनीष निश्चित भाव रे कोन कहिबो निर्वाक होई जिवो को बाटरे विचार करिवो से माझी हो कि मुंडा हो किंतु आदिवासी हेतिबा निश्चित। ओडिशा एक संपन्न राज्य जल जमीन जंगल खनिज पदार्थ आदिवासी रो भंडार से ताकू जगिकी रखिछि गोष्ठीगत जीवन निर्वाहन करुछि। आज मध्य सिजिमाळी रो कथा किछि किछि मने अछि लोके किछि किछि भूली सारिबेणी। ये मुंडार फोटो भाइराल हेछि बोली लोकंक मन भितरे थाई पारे ता मध्य लोकंक मन भितरु धीरे धीरे अदृश्य हो जीव। मुंडा पहुंचला बैंक रे बलद बिक्री करिथिला भौणी रोगरे पड़िला अविवाहिता भौणी मृत्युवरण कला मास मास धरी धाइला बैंक कहला ए डॉक्यूमेंट आन से डॉक्यूमेंट आन मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत रे रहुथिबा जने व्यक्ति ताकू पंचायत दौ नाही। से जिल्ला रे संपन्न जिला कलेक्टर अछंती जिलापाल अछंती जिलापालंकर प्रथम दायित्व खଣି खादान को सुरक्षा देवा आवश्यक द्वितीय दायित्व नागरिकों को सुरक्षा देवा नागरिकों कथा विचार करवा हेले हेला नहले नाही। कारण ये मुंडा भलिया लोक माने गणमाध्यम रे प्रथम पृष्ठा हो कि शेष पृष्ठा रे आसी परिबे नाही सोशल मीडिया रे रील बनै निजको भाइराल करि परिबे नाही तांको समस्या सुनिबा को कहार समय नाही। ये होची बाबूराज रो एक चेहरा बाबूराज रो एक नग्न स्वरूप कंकालमय स्वरूप जो उठ कंकाल छेड़ु श्रृंखल आपण शुणिथिबे कंकाल ओडिशा रे उठू नाही प्रतीकात्मक भाव रे तांको भाई तांको उठेकी नेके आस्थिला। बैंक रे पुलिस पहुंचला कारण बैंक बाबू 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 हड़बड़ हो जिवे मुंड काम करिवनी दिह सीतेई उठिबो कौन करिवु आतंकवादी पशिगला पुलिस को डाकिले पुलिस चाहिए शासन माने
से डेड बॉडी की नहीं कि पुणी से जगह पोति पारि था किंतु तांको कांधरे बोही बोही पुणी फेरिया को पड़ला राजरास्ता लोक देखिले वीडियो कले भाइराल हैला मुख्यमंत्री उद्वेग प्रकाश कले टंका 30,000 धरेइले बैंक बाबू तांको भौणीर पैसा ताकू देले बलद बिकिकरी से पैसा डिपोजिट करथिले भौणीर चिकित्सा पई धार उद्धार करथिले बाडे होची होर्डिंग्स रास्ता रे एक्सीडेंट हो जिवो एपटू सेपट देखा जाउनी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री फोटो मझिरे एटीएम भलिया गोटे कार्ड 5 लाख रु 10 लाख कुंडिया रु कैंसर किछि बाकी नाही महिला हेले 10 लाख पुरुष हेले 5 लाख ठन ठन धरे देबे ढोडा है चिकित्सित है पळे आसीबो रोग भल हेई जिवो ये खणी खादान रु रोग को आमे शिफ्ट करिया पय बाध्य होछु आदिवासी लोक कौ रोग रे मरे लंग्स बेमारी रे मरे स्किन इन्फेक्शन रे मरे अचिन्हा रोग रे मरे पेटरे पिला थिबो गोटे पिला को जने आदिवासी माँ काखई थिबो से विधवा है कि छिड़ा हिथिबो तार कारण होची प्रदूषण खनिज प्रदूषण ये खनिज प्रदूषण पय जे केवल आदिवासी मृत्युवरण करछि ता नुहे ओडिशार प्राय प्रत्येक नदी नाल प्रदूषित कारखानामय अंचल इन्वेस्टमेंट हबो आदिवासी तो अच्छा खनिज अंचल रे तांकु उद्बास्तु करिया पय किछि असुविधा नाही गणमाध्यम रे खबर हबो नाही हेले हबो एई चेन्नई खबर हबो विधानसभा रे दिनटिए वितर्क हबो जहाकू देखिबू देख सबुतक एक सिक्रेट इलेक्ट्राल बॉन्ड जेतेबेले खोलिला मालूम पड़ी गला ओडिसा रे जहाकू खणी दिया हैछि समस्ते त्रिदलीय चांदार इन्वेस्ट करिसेंती त्रिदलीय माने बीजेपी बीजेडी कांग्रेस तेणु काहाकू अभियोग करबे करा जिवो वामपंथी माने तो केस करथिले सेहिति पय तो सुप्रीम कोर्ट रे फाइल खोलला तेणु से माने चांदा नै नाहंती तेबे वामपंथी माने तो केवल रास्ता रे अछंती सड़क रे किछि वामपंथी अछंती विधानसभा रे सेमानकर उपस्थिति नाही जणिए तो एमएलए अछंती नाही कहिले चले ये राजनीतिर कथा नुहे मनीषर कथा मनीषर प्रतिवेदन प्रतिवाद करिवार कथा कलाहांडीर पिला बिक्री हो दानमाझी कथा हो मुंडा कथा हो कलिंग नगरर नगड़ा कथा हो जोठी देखिबो सफर रहउची आदिवासी किंतु ओडिशा मो ओडिशा गीत गाइला बेले चित्रकला बेले ओडिशा को देखेला बेले मझिरे गोटे आदिवासी रो स्केच रखिबाकू केही भूलंती नाही सिज्जीमाळी कुटरुमाळी रायरंगपुर केन्दुझर सुंदरगढ़ सबुठी विपद रे आदिवासी आदिवासीटा होची सरकार हिसाब रे माओवादी मुहरे तार गोटे कलापट्टी बांधी दियो ताको पाखरे छिड़ा करई दियो मीडिया को डाक बाइट गोटे गोटे दे दियो जे माओवादी गिरफ हेले को माओ को से जानी को मार्क्स को से चिन्ही को कम्युनिज्म से बुझी चाइना को देश बोले से जानी शिक्षा कहले सर्वाधिक भाव में अफेक्टेड होची केन्दुझर आमर मुख्यमंत्री जिला प्रथम रु दशम भितर 10,405 जन पिला पाठ छाड़ी स्कूल को फेरिले 1400 जने 1401 तांको श्रमिक हवा को पड़िबो शिशु श्रमिक हवा को पड़िबो गाँव रे कंपनी बसीची डंगर को कंपनी आसुची पेट चाखंडक पई शिशु श्रमिक हवा को पड़िबो तेणिकी लंग्स किडनी लिवर ये केवल आदिवासी समस्या नुहे सहरांचल रे मध्यवर्गर अनेक बाबू माने भावंती आमे किछि पैसा देकी कोनोसी इंजीनियरिंग कॉलेज रु सर्टिफिकेट कागज खंडे किनिदबु आम पिला से अंचल रे जीव लोकल आदिवासी बा लोकल लोक सालुट पर सालुट ठुकिबो ता जीवन सालुट ठुकिया पई आम जीवन टाई पिंदी बाबू हवा पई जानतु कलिंग नगर देखिबे विकास रो मुखशाला बोली जहा को कुहा होछि जोठी वैध रोग चिन्हि पारुनी होइजा बोली कलरा बोली कुहा होछि सेठी बायोडाटा धरी पिला ए दुकान रु से दुकान ए कंपनी रु से कंपनी बुलुची सिक्योरिटी गार्ड हिंदी रे कहूची बाद में आओ साहब बिजी है तुम्हारा कागज हमें दे दो हम ऊपर को भेज देंगे यही स्थिति होची साधारण मनीषर जाजपुर रे यही स्थिति होची साधारण मनीष ओडिशार मुखशाला कलिंग नगर रे अतएव साधारण आदिवासी जहाँ को उद्वास्तु करा होची जे उद्वास्तु हेई सारिची जे उद्वास्तु हबाकू अछि ये होची तार दुर्दशा ये होची टिप्स ऑफ द आइसबर्ग फोटो आसिला आमे देखिले उद्वेग प्रकाश कले आफ्टर ए डे टॉपिक विल बी ओवर सामग्रिक विकास प्रश्न उठू नाही आ जदि आदिवासी अंचल पेटरे पिला थिबो माँ को जेल में भर्ती करदेवे कारण से विकास विरोधी 5th शेड्यूल पंचम अनुच्छेद रे कौन लिखा है से अनुसार ग्राम सभा किभली हम
ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବା ଲୋକମାନେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏଠି ଖଣି ଖାଦାନ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣିକି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଧବଧାବଳିଆ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୋଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ କଲମ ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ସୁରସୁର କରି ଲେଖିଦେବେ, ଏଥିରେ କେହି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ରାଜସ୍ୱ ପରେ ରାଜସ୍ୱ, ଅସୁଲି ପରେ ଅସୁଲି। 2010 ମସିହାରେ ଶାହା କମିଶନ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଖନନ ହେଇଛି, ବେଆଇନ ଖନନ ହେଇଛି, ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଖଣି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପାଖରେ ଖନନ କରିଛି, ତା ଖଣିକୁ ଛୁଆଁ ହେଇନାହିଁ। କହିଲେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ରେଭିନ୍ୟୁ ଲୁଜ୍ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟିଏ ହାରାହାରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 9 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରିଛି। ୟା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସିବିଆଇ ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭେଲାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଶାହା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ସୁନାର ଯୁଗ, ସୁନା ହରିଣ ପଛେ ଆମେ ଧାଉଁଛୁ। ଶାହା କମିଶନଙ୍କ ଫାଇଲ ମୁଦ ହେଇକିରି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଉପରେ ବିଶେଷ ତର୍କ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ତାହା ଗୁପ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାନ୍ଦାର ଯେତେବେଳେ ନଥି ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ ମାଲୁମ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ସବୁ କଥା ଉପରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଦିବାସୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ମଡେଲକୁ ଦେଖେଇ, ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖେଇ, ଯୋଉ ସ୍କେଚକୁ ଦେଖେଇ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀର ଅଞ୍ଚଳ। ସାଧାରଣତଃ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ପାଖରେ ପଟ୍ଟା ନଥାଏ। ଜଳ, ଜମିନ, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣିଜ ୟାର ସନ୍ତୁଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦିବାସୀର। ସେଠି ସିଏ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କଲେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲାରେ ଲୋକେ ଟିକେ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇବେ। ପାଣି ତ ଆଉ ମିଳିବାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ୟା ଭିତରେ ପାଣି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଘରେ ପାଣି ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ନ ଲଗେଇଲେ ନ ଚଳେ। ପାଣି ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ବୋଇଲେ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ କିସ୍ତି କିସ୍ତିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିଏ ସଫା କରିବାକୁ ଆସିବ, କିଏ ପାଇପ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଆସିବ, କିଏ କହିବ ସେ ମଡେଲ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ନୂଆ ମଡେଲ ଲଗା। ପୁରା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ଘରେ ଥୋଇବେ, ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବ। କିଣା ପାଣି ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, କିଣା ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଫସିଲ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 12ରୁ 13 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି 100 କିଡନୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 20 ହେଉଛନ୍ତି କିଡନୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଖଣି ଖନନ, ଆଦିବାସୀ ଦମନ। ଆଦିବାସୀ ଦମନ ମହାଦମନ, ଚରମ ଦମନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ମୋହନ ବାବୁ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ବଂଶୀ ବାଦକ। ହଁ, ଶାହା କମିଶନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲୁ। ଶାହା କମିଶନ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହଉ। ଅସୁଲି ହେଲା ସିଏ ପାଣ୍ଠି ଆଉ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। CSR ନାମକ ଗୋଟାଏ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ନିଜ ଲାଭରୁ କିୟଦଂଶ କର୍ପୋରେଟ ମାନେ ଦେବେ, କର୍ପୋରେଟ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତା ପାଇଁ ବାବୁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। NGO ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ନେଇକି ଆଇଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିଲୁ, ଅଡିଟ ହବନି। CSR ଫଣ୍ଡଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଯୋଉଠି ଖଣି ଖନନ ହଉଛି ସେଠି ଦିଅନି, ସେଠି ଗଛ ନ ଲାଗୁ। ଆମେ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ହଷ୍ଟେଲ କରିକି ସରକାର ପଢେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଅସୁଲ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ, କାହାର ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ। 3 ଦଳ, ନା କଂଗ୍ରେସର ଅଛି, ନା ବିଜେପିର ଅଛି, ନା ବିଜେଡିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ସରକାର ବଦଳେଇଲେ, ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣା କଥାର ରିପିଟ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ପୁରୁଣା କଥା ଆହୁରି ପିକଅପ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି। ସେ କଥାର ଅବଦମନ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଇଏ ସରକାରଟା ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଡେଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କୋଉ ଦିନ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଉପରେ ଦମନ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚୁପ୍, ମଣିପୁର ଉପରେ କିଛି କହିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନାର ବଙ୍ଗଳା ବନେଇବା ପାଇଁ, ସୁନାର ଆଟାଚି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଦାନ୍ତଠୁ। ସିଧା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପଶିଲା ସିଜିମାଳି ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ, ରାତି ଅଧରେ ପଶିଲା, କବାଟ ବାଡେଇଲା, ଗୋଡେଇ ପିଟିଲା, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼ କଲା। କାରଣ ରାସ୍ତା ହଉଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ହଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଖଣି ଖନନ ହେଇଯିବ। ଆଲୁମିନିୟମ ବା ବକ୍ସାଇଟ ଏଭଳି ଏକ ଧାତବ ଯାହାକୁ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ କମ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କାରଣ ତଳକୁ ନାହିଁ, ଉପରେ ବକ୍ସାଇଟ ଥାଏ ଏବଂ ଦଲଦଲିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ବକ୍ସାଇଟ ଦଲଦଲିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ହେତୁ
ସିଏ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ରିଜର୍ଭ କରେ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ସମଗ୍ର ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼େ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ନଦୀ ନାଳ ପାଣି ପବିତ୍ର ଅମୃତ ଏବଂ ଝରଣା କୂଅର ସ୍ରୋତ ଶୁଖେ ନାହିଁ, ସେଠି ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଇଥିବ ବକ୍ସାଇଟ୍। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ବକ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦାନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପିପୁଲ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବକ୍ସାଇଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ବକ୍ସାଇଟ୍ ହାତରୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ। ଯିଏ ସେଠିକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଭେଜାଲି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ତମେ ତ ବାହାରୁ ଆଇଛ ବାହାରି, ବେଦାନ୍ତ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିବ ଲୋକାଲ, ପୋସ୍କୋ କୋରିଆରୁ ଆସିବ ଲୋକାଲ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ବାହାରି। ବିଚିତ୍ର ରାଜନୀତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସଫରର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏଇ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଫରର ଯେତେ ବଢିଛି ଆଦିବାସୀର, ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖା ନଥିଲା। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ହାତରେ ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜକୁ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଯୋଉ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେ ହଉଛି ଟିପ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆଇସବର୍ଗ। ବାବୁ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରଶାସକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନହୀନତାର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଭାବର ଏହା ଏକ ଚରମ ଚେହେରା। ସିଜିମାଳି ଯୋଉଠି ଘରେ ପଶିକି ପୋଲିସ ବାଡଉଥିଲା ଆଦିବାସୀ, ସିଜିମାଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। କୁଟ୍ରୁମାଳିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଲୁଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେଳ ଲାଇନ ପଡ଼ିବ, ଟ୍ରାକ୍ ବିଛା ହେବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସାରିଲାଣି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଉଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଭଲ ବଂଶୀବାଦକ, ବ୍ରାକେଟରେ ଆଦିବାସୀ, ନା ତାଙ୍କର ମୋହନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।